कोई है तो पढ़ ले सकते, कौन है? मंसूर? नाज़िमा जी पढ़ रहे ना आप? ये मैं पढ़ूं क्या? बजान आयत नंबर 214 सूरह 214 214 214 to 216. 214 ओके, अभी पढ़ रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या तुम ये गुमान किया बैठे हो कि जन्नत में चले जाओगे, हालांकि अब तक तुम पर वो हालात नहीं आए जो तुमसे अगले लोगों पर आए थे। उन्हें बीमारियां और मुसीबतें पहुंची और वो यहाँ तक झिंझोड़ गए कि रसूल और उसके साथ के ईमान वाले कहने लगे कि अल्लाह ताला की मदद कब आएगी। सुन रखो कि अल्लाह ताला की मदद करीब ही है। आपसे पूछते हैं कि वो क्या खर्च करें। आप कह दीजिए कि जो माल तुम खर्च करो वो माँ बाप के लिए और है, और रिश्तेदारों और यतीमों और मिस्किनों और मुसाफिरों के लिए है, और तुम जो कुछ भलाई करोगे अल्लाह ताला को उसका इल्म है। तुम पर जिहाद फर्ज किया गया, वो तुम्हें दुश्वार मालूम हो। मुमकिन है तुम किसी चीज को बुरी जानो और वही तुम्हारे लिए भली हो, और ये भी मुमकिन है कि तुम किसी चीज को अच्छी समझो हालांकि वो तुम्हारे लिए बुरी हो। हकीकी इल्म अल्लाह ताला ही को है, तुम महज बेखबर हो। बगा दिल भाई। तो आयत नंबर 214 में अल्लाह ताला जो है इस दुनिया में जो आजमाइश है उसकी तरफ इशारा करे कि दुनिया की जन्नत दुनिया में जन्नत नहीं है, जन्नत में जन्नत है, दुनिया में जन्नत नहीं है। तो और दुनिया में ज्यादा आजमाइशात तकलीफात ही है, उससे गुजरे बगैर तुम जो है जन्नत की तरफ नहीं जा सकते। उसकी दावत दे रहे, तो मतलब अल्लाह ताला इमोशनली तैयार कर रहे कि जितना ज्यादा ईमान उतनी ज्यादा तकलीफात, उतने ज्यादा आजमाइश, उतने ज्यादा प्रॉब्लम्स रहते लाइफ में। जैसे पैगंबरों को बहुत ज्यादा तकलीफात आए, उससे कम लोगों को कम आए, और जो जो गए जो एकदम दीन से दूर है जैसे हिंदुआ है वो लोगों को तो कई लोगों को आप देखते लाइफ परफेक्टली फाइन रहती। तो ये अल्लाह ताला बता रहे उसके पीछे रीजन क्या है। तो अब दोबारा इस बैकग्राउंड से आयत को पढ़ेंगे। क्या तुम ये गुमान किए बैठे हो कि जन्नत में यूं ही चले जाओगे? तुम क्या जन्नत को मजाक बना के रखे? हाँ हो गया, कर दिया, काफी है, हो जाता, टेंशन मत लो, ऐसा बोल के लाइफ बना के रखे क्या? जिंदगी में सबसे डिफिकल्ट चीज जन्नत जाना है, उससे डिफिकल्ट कोई चीज नहीं है। बाकी की हर तकलीफ उस तकलीफ के सामने कुछ भी नहीं है जो तकलीफ को के जरिए आप जन्नत में जाते हैं। इतनी मुश्किल है जन्नत में जाना, तो लोग उसको इतना मजाक बना लिए, उसके बारे में परेशान ही नहीं हो रहे। एक तो ऐसा तबका है जो उसके बारे में सोचता ही नहीं, उससे कुछ लेना देना ही नहीं है। हाँ देखेंगे बुढ़ापे में आए, जब 60-70 साल के हुए, जब आवाज नहीं आ रही। आवाज अटक क्या आ रही? आवाज नहीं आ रही। आदिल आवाज नहीं आ रही। बजान मैसेज डाल दो, आवाज नहीं आ रही। हाँ
وہ ہیلو آ رہی نا آواز ابھی؟ ہاں اب آ رہی. کال آیا تھا، کال ایسا کال آیا تھا اٹھا کے کنٹینیو کریں گے. تو جی کچھ ایسا تب جو جنت کی خواہش رکھتا مگر اتنی محنت اٹھانے کے لیے تیار نہیں. مطلب ٹھیک جی ہے ہم کو جنت ہونا جو ہے اتنی تکلیف نہیں ہوتا بھائی، اس سے زیادہ نہیں ہوتا، اس کا ہی ہوتا، اس سے زیادہ نہ کو پوچھو ٹائپ کے. تو ویسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ادھر ٹارگیٹ کر رہے، ویسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ سمجھا رہے. کیا سمجھا رہے سنیے، ایسا ان کا مائنڈ بنا رہے. یہ گمان مت کر کے بیٹھو کہ جنت میں ایسے ہی چلے جاؤ گے. تم کو ہم آزماتے، تکلیفات دیتے، اس کے بعد میں ہی تمہارے کو جنت ملتی. بغیر جیسا بولتے نہیں بھائی کوئی اگر بزنس کرے اور بزنس اچھا ہوا بھائی ماشاء اللہ آسانی کا بزنس کر لیے بولے تو بھائی آپ کو نہیں معلوم ہم کو کتنی تکلیف اٹھانا پڑا ہے بزنس کے لیے. ایسی چنے کے کیا بولتے وہ چنے چبانا پڑتا بول کے محاورہ ہے دیکھیے. تو جب آپ کو دنیاوی چیز کے لیے ایک بزنس کو اسٹیبلش کرنے کے لیے، ایک اسکول چلانے کے لیے، ایک جو ہے گھر بنانے کے لیے اتنی تکلیفات ہوتی ہے. اب ایک گھر بھی بناؤ، زمین بھی خرید لو، بنانا بھی کتنا ہے، 1 سال لگتا ہے گھر بنانے کو. مٹی کیا ریتی اینٹ لاؤ، اس میں کوالٹی دیکھو کتنے پریشانیاں تھا جب جا کے ایک گھر بنتا. ویسے آپ کا شہر آپ کے پھر نہیں آ رہی آواز نہیں آ رہی. کال آ گیا شاید پھر. ہلو آ رہی آواز؟ ہاں اب آ رہی. کال نہیں آیا تھا پھر بھی ڈسکنیکٹ ہو گیا کیا؟ پوری طریقے سے ڈسکنیکٹ ہو گیا؟ نہیں کیا آواز نہیں آ رہی تھی. اچھا ٹھیک ہے ابھی کلیئر ہے نا؟ ہاں اب آ رہی. جی رائٹ. تو اللہ تعالیٰ ادھر آپ کا مائنڈ بنا رہے. دیکھو اللہ تعالیٰ بول رہے یہ چیزوں پہ غور کرو. دیکھو یہ سمجھنے والی بات ہے. آپ ایک بلڈنگ بنا رہے، ایک 4 فلور کی بلڈنگ بنا رہے 300 گز کے اوپر. اس کو آلموسٹ جو ہے 1 کروڑ پیسہ لگتا، پیسے جمع کرنا، پھر پیسے لا کے رکھنے کے بعد میں بھی کنسٹرکشن کو بھی دیے تو بھی کتنی محنت سے ایک بلڈنگ بنتی، کتنے مہینوں لگتے فاؤنڈیشن رکھنے کے لیے، پلراں اٹھانے کے لیے، زمین میں کھودنا، جب تک زمین نہیں آتی کھود کے مال ڈال کے پھر جو ہے پلراں اٹھاتے، پھر روف ڈالتے، ایک ایک چیز دیوار اینٹ. آپ دیکھو کتنی محنت سے سلولی ایک دیوار اٹھتی، دوسرے دن دوسری دیوار ہوتی، پھر بعد میں پورے دیوار اٹھتے، پھر پلاسٹنگ ہوتی، پھر جو ہے چنا مارتے. تو جب خوبصورت دکھتی وہ ختم ہونے سے پہلے بیچ میں دیکھا تو کتنی بدصورت دکھتی، مگر پوری بننے کے بعد میں اچھی دکھتی. مگر اس کے پیچھے جو تکلیفات ہے، جو ایک بلڈنگ کے لیے تمہارے کو 1 سال لگ گیا، ایٹ لیسٹ 6-8 مہینے کی تکلیف. صبح میں اور شام میں دیکھو کیسا ریتی ملا رہا، سیمنٹ کم ڈال رہا کیا، لو کوالٹی کا سیمنٹ ڈال رہا کیا، وہ سب دیکھتے ہوئے کوالٹی سے نظر رکھے، بات چیت کرتے رہے تو صحیح بجٹ میں اچھی چیز بن کے آتی. اس کے لیے اتنا آپ کو تکلیف اٹھانا پڑتا رائٹ اس دنیا میں. تو اگر آپ کو اللہ تعالیٰ ایسی آپ کو فلیٹاں دے دے رہے، محلہ دے دے رہے، پیلساں دے دے رہے، نوکراں دے دے رہے، عیش و آرام دے رہے جنت میں، پھر اس کے لیے بغیر محنت کے کیسا ہو سکتا؟ مطلب لاجک تو نہیں ہے نا. ایک بلڈنگ بنانے کے لیے اتنی محنت کر رہے، پھر جنت کے لیے محنت نہیں ہوں گی تو کیسا ہوگا؟ تو محنت تو ہے بھائی، مانو یا نہ مانو محنت تو کرنا پڑتا. اللہ تعالیٰ بتا دے رہے ہر کسی کو کرنا پڑتا، پیغمبروں کو بھی کرنا پڑا، آپ کو بھی کرنا پڑتا. ہاں تھوڑا سا جو ہے ان کو آزمائش زیادہ رہتی، آپ کو تھوڑی کم رہیں گی کیونکہ آپ کی چھوٹی جنت ہے، ان کی بڑی جنت ہے. اسی حساب سے تھوڑا چینج ہوتا. ہر ایک کی آزمائش الگ الگ ہوتی ہے، ہمارا ہر ایک کو آزمائش کے ذریعے گزرنا ہے. اور پریشان مت ہو، یہ چھوٹی سی تکلیف ہے، اس کو برداشت کرو بلکہ اللہ تعالیٰ مائنڈ بنا رہے اس چیز میں، تاکہ انسان جو ہے دین کے راستے پہ آ جاتا مگر پریشانیاں دیکھ کے ایک دم اداس ہو جاتا کہ بھائی میں دین کے راستے پہ چلا، میں قرآن کلاس بھی اٹینڈ کرا اور میں خیرات بھی کرا، میں اچھا مسلمان بھی بنا، پھر بھی میرے کو پریشانیاں چھوڑ رہے نہیں پیچھا، میں کیا کروں، میرے سے کیا اور کیا کر سکتا ہوں میں. تو جب اللہ تعالیٰ کی آیت یاد آتی، دیکھو یہ جنت جانے کے راستے ہے، یہ تکلیفات سے گزرنا پڑتا. آپ سے پہلے بھی جو لوگ گزرے، الگ الگ قوم گزرے،
1000 साल पहले, 2000 साल पहले, उनके जिंदगी में भी आजमाइश आई, मैंने भेजी आजमाइश। अल्लाह ताला बोल रहे तकलीफात मैं भेजा, तो फिर तुम्हारे को भी तो भेजना पड़ता ना। पहले हर किसी को भेजा मैं, तुम्हारे दादा परदादा 100 साल पहले हर किसी को भेजे। आ रही आवाज? हाँ आ रही। तो फिर जब उन लोग के साथ भी भेजे, उनको आजमाए, उनको तकलीफात दिए, तो फिर तुमको भी तो देना पड़ता ना। अल्लाह ताला बोलते इंसाफ की बात है ना। एक तो इतनी बड़ी चीज दे रहे आपको, राइट? जैसा आप समझो आपको डॉक्टर बनना है, उसके लिए आपको 4 साल की एमबीबीएस करना, फिर 2 साल रेजिडेंसी करना, कोई हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करना, और एक हॉस्पिटल में हर दिन 12 घंटे बैठना, पेशेंटों को साथ देखना, उनकी तकलीफात सुनना, इतना सब करे तो जब आपके हाथ में आपको डिग्री देते, भाई डॉक्टर साहब बन गए आप, कितनी तकलीफ की बात है। कितने लोग हैं जो डॉक्टर बनते हैं, उनसे पूछो भाई टाइम पास करते बन गए? नहीं, आप तो कुछ भी नहीं करते थे, नहीं आप तो कॉलेज में नहीं जाते थे, नहीं आपको ऐसी चाह के डिग्री बोलते, नहीं बोलता क्या पागल है मियाँ, हमारी तकलीफ हमारे को मालूम। कभी आके बैठो, गांधी में मैं देखता हूँ जो एमबीबीएस के बच्चे रहते हैं, उन लोगों को 12 घंटे की शिफ्ट देते, 12 घंटे कंटिन्यूस, सिर्फ खाने का ब्रेक, क्योंकि इतने पेशेंट रहते हैं। क्योंकि बड़े डॉक्टर कुछ भी काम नहीं करते, छोटी एमबीबीएस वालों को पूरे पेशेंट चिपका देते, ताकि तुम लोग काटो कूटो और सीखो बोल के, राइट? तो उन लोगों से पूछो आपको एमबीबीएस डिग्री ऐसी चाह गई क्या? बोलते भाई भाई क्या बात कर रहे हैं, कितने चने चबाना पड़ा हमें को, कितनी तकलीफ, कितनी आजमाइश, हमारा फैमिली टाइम छोड़ना पड़ा, हमारा घूमना फिरना छोड़ना पड़ा। तो जब इतनी बड़ी चीज मिली उनको कि डॉक्टर बोल के नाम आता, तो जब जन्नती बोल के आपको डिग्री दे रहे हैं, आपको जन्नत की चाबियां दे रहे हैं, तो फिर तकलीफात और आजमाइश के बगैर तो ऐसे हंसते खेलते, दिल बोला कुछ नेकी का काम कर दिए, मूड आ गया तो कुरान अटेंड कर लिए, दिल बोला तो एक नमाज पढ़ लिए, दिल बोला तो कभी वॉलेट में से जेब में हाथ डाल के एक 10 रुपए निकाल दिए, दिल बोला तो कभी कुरान की बातें किसी के साथ कर लिए। ऐसा चलते फिरते खेलते हुए थोड़ी दीन की और जन्नत मिल जाती क्या? नहीं, आपको आजमाइश से तो गुजरना पड़ता। हर किसी को करे, आपको भी करे, मेंटली प्रिपेयर्ड रहो। दीन के रास्ते पे आ गए तो आपको आजमाइश से गुजरना है। अब रही बात आजमाइश में भी 2 टाइप है, कई बार इसमें जरा कंफ्यूजन हो जाता कि देखो भाई हम गरीब क्या बोलते हैं, गरीबी की आजमाइश किसी को आती, किसी को बीमारी की आजमाइश आती, किसी को जो है बीवी शोहर के प्रॉब्लम्स आती, किसी को सेहत से प्रॉब्लम्स आते। तो अल्लाह ताला बोल रहे कुछ ना कुछ हर इंसान के हिसाब से, उसकी इस्तिताअत के हिसाब से, उसकी ताकत के हिसाब से हम देते। एक की आजमाइश दूसरे की आजमाइश अलग रहती, इसको लेके कंपेयर नहीं करना, ये अल्लाह ताला बता दे। क्योंकि हम करें सबको एक ही नहीं दे सकते, तो मजा नहीं आता। सबको गरीबी दे दिए तो फिर कैसा होता, अमीर कहाँ रहते? सब अगर बीमार हो गया, अल्लाह ताला सबको बीमारी दे दिए, तो फिर वो तकलीफ ही नहीं दिखती, क्या बोलते सब कुछ है बोल के। तो फिर कुछ थोड़े सेहतमंद लोग भी रहना, ताकि सेहतमंद लोगों को देख के ने महसूस करना कि भाई ये मेरे को बीमारी है, ये मैं नेगेटिव हूँ, मेरे को प्रॉब्लम हो रहा बोल के। तो इस तरीके से हर एक के कैरेक्टर के हिसाब से, उसकी इस्तिताअत के हिसाब से, उसका ईमान का लेवल के हिसाब से जो है आजमाइश वेरी होती। अब कभी बैठिए, मैं अगर अपन एक दूसरे के साथ बात करें, मुदस्सिर भाई आपको अल्लाह ताला पिछले 25 साल में क्या तरीके से आजमाया, तो मुदस्सिर भाई की अलग स्टोरी रहती है। हाँ मेरे को ये अच्छी चीज मिली, यहाँ थोड़ा सा जरा प्रॉब्लम आ गया। अब आप मेरे से पूछो, मेरे को थोड़ा सा हाँ ये प्रॉब्लम आ गया, मेरे को जो है हाँ दौलत में प्रॉब्लम नहीं हुई, अच्छा मेरे को थोड़ा सेहत में प्रॉब्लम हुई, मेरे को यहाँ पे अल्लाह ताला आजमाया। वैसा मेरी कहानी अलग है, मुदस्सिर भाई से पूछो उन्होंने कुछ अलग बोलते हैं, शोएब भाई से पूछो हाँ मेरे को वैसा हुआ ऐसा हुआ, ये मेरे को जरा टॉर्चर होता था ऑफिस में, जॉब पे, इसमें। तो हर एक को अलग अलग कहानी है। तो अलग अलग क्यों है? क्योंकि अलग अलग आजमाइश है, अलग अलग तरीके से अल्लाह ताला टेस्ट करना चाह रहे, सबके क्वेश्चन पेपर अलग है। तो इसके लिए अल्लाह ताला मेंटली प्रिपेयर बना रहे कि इससे हमको पता है क्या चला कि अफसोस मत करो, बस ये आजमाइश क्रॉस करो, ये टेस्ट पास कर लो, बस खत्म। और दूसरा नहीं करना, सबर कर लेना। उसके बाद में नेक्स्ट आयत में उसी आयत में नेक्स्ट लाइन में क्या बोल रहे हैं उसके बाद में, उन्हें बीमारियां और मुसीबतें पहुंचाई और वो यहाँ तक कि झिंझोड़े गए। इस हद तक कोई अल्लाह टप्पा छोटे मोटे आसानी से छोटे मोटे आजमाइश नहीं आती, अच्छी खासी आजमाइश आती लोगों को, जहाँ पे इंसान झिंझोड़े जाते। रसूल और उनके साथ के सहाबियां, ईमान वाले, ये 3 कैटेगरी के लोग को हम इतना आजमाए, क्योंकि ये टॉप के लोग हैं ना, रसूल, उनके सहाबियां और ईमान वाले, मतलब टॉप 3 समझो।
बेस्ट लोग, इन लोगों को हम इतना आजमाए कि वो एक पॉइंट के बाद में कहने लगे कि अल्लाह ताला आपकी मदद कब आएगी। मतलब फ्रस्ट्रेशन का देखो लेवल, वो लोग को फ्रस्ट्रेशन हो गया कि कब आती, हम इंतजार कर रहे, नहीं आती, नहीं बोल रहे। देखो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की देखो कभी भी इज्जत किस तरीके से कर रहे है, नहीं है बल्कि इतना ऐसी तरीके से नहीं बोल रहे। उनके रंजिशों में और उनके सवालों में भी एक ईमान फिर नहीं आ रही आदिल भाई आवाज? आवाज नहीं आ रही। हाँ, वो मैसेज करा मैं। हेलो हेलो, हाँ अब आ रही। हेलो हाँ हाँ, अब आ रही, जब से नहीं आ ये मेरे हिसाब से ब्लूटूथ स्पीकर गया है, ये उसका प्रॉब्लम है। ये बार बार कभी आवाज डिले कर दे रहा। आप क्लियर है ना? रही। हाँ अब ठीक है। अच्छा ठीक है, मैं डायरेक्टली फोन से बात करते नहीं तो हेडफोन से ले लेता हूँ मैं नेक्स्ट टाइम। तो मैं तो बुर्ज खलीफा। तो तो कौन सा पॉइंट पे बात कर रहे थे? वो जो कहाँ तक वो जो प्रॉफिट्स कुछ डिफरेंट जो तकलीफात आती है। जी, तो Profit- इंसान को भी वो तकलीफात से गुजरना पड़ता है। वो एक अच्छी पॉइंट बोल रहा था, भूल गया। तो हर एक को अलग अलग टाइप है, इंसान को जो है बर्दाश्त करना है। और अगर आयत के बाकी के हिस्से में देखो तो आपको देखता कि उन लोग वो जो रसूल और नेक सालिहीन भी जब शिकायत करने लगते, आयत दोबारा पढ़े तो रसूल और उनके साथ के ईमान वाले कहने लगे कि अल्लाह ताला की मदद कब आएगी। तो अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि हमने इतना आजमाया उनको कि वो लोग बोलेंगे कि आखिर में परेशान होके फ्रस्ट्रेट हो जाते, वो लोग भी एक लेवल पे फ्रस्ट्रेट होके क्या बोलते हैं कि आखिर अल्लाह की मदद कब आएगी। मगर आप इसमें भी देखिए, एक उनकी शिकायत में भी एक मोतबरी और ईमान झलकता। वो लोग ये नहीं बोले कि हम ही मिले थे क्या, हम कुछ आजमारे क्या, है नहीं है, अल्लाह ताला असल है ही नहीं है इस दुनिया में। ऐसे शिरकाना बात करे। वो लोग क्या बात करे कि भाई पहली चीज अल्लाह की मदद जरूर आती, हमको भरोसा है। ये पूछे कि कब आती, ये नहीं पूछे कि है आती नहीं आती, हमको छोड़ दिए, हमको मार दिए, मैच मिला था, समझ रहे? उनके सवाल फिर फिर चले गया आवाज। आवाज हेलो, आ रही हाँ अब आ आवाज? रही। अब आ रही। अरे आज क्या हो रहा भाई? एक काम करता हूँ, चलिए मैं वाईफाई पे आता हूँ। थेरी आज का मोबाइल डाटा प्रॉब्लम क्रिएट कर, 1 मिनट दीजिए मेरे को, 1 मिनट जी दीजिए। बेटा मरियम जरा दरवाजा खोलो। हेलो, आप कैसी आवाज? हाँ अब आ रही, अब आ रही। हेलो, चलिए आ रही, मैं आ रही। ये मोबाइल क्लियर है।
क्या बोल रहे हैं आप? अब क्लियर है आवाज? जी, अब मैं मोबाइल डाटा से वाईफाई पे आ गया। चलिए देखिए ये वाईफाई कैसा है बताइए। अगर ये अच्छा है तो वाईफाई पे कंटिन्यू करेंगे, मोबाइल डाटा बंद कर देंगे। ठीक है, तो ठीक है। हाँ, तो ये जो आखिरी ये जो आयत का जो आखिरी का हिस्सा है, इसमें अल्लाह ताला की तरफ शिकायत नहीं है। तो मतलब उन लोगों को मालूम है कि अल्लाह की मदद आती, ये उसके ऊपर शक नहीं कर रहे, ये नहीं बोल रहे कि हम ही मिले क्या, हमारे कुछ आजमा रहे क्या, हम तो इतना नेकी करे थे, हमारी जान छोड़ो, हम ही मिले थे क्या, नहीं है। वो लोग उसको पॉजिटिव तरीके से ले रहे, और उनके सवाल में भी कहीं शिरकाना अंदाज नहीं है। ये सवाल नहीं बोल रहे, उल्टा क्या बोल रहे हैं, उनको ये भरोसा है कि अल्लाह ताला की मदद जरूर आती। बस अल्लाह ताला से जब तकलीफ हद से ज्यादा हो जा रही तो अल्लाह ताला से क्या पूछ रहे, कब आती। आती पक्का मालूम है उनको भी, कब आती पूछ रहे। तो मतलब इससे पता ये चला कि हम लोग भी तकलीफ में रहे जब अल्लाह ताला से बात कर सकते और अपनी शिकायत पेश कर सकते, अपनी मजबूरी पेश कर सकते कि हमारे लिए कितनी तकलीफ ज्यादा गुजर रहा है वक्त। मगर ये नहीं बोल सकते कि अल्लाह ताला से शिकायत नहीं कर सकते कि हम ही मिले थे क्या, मेरे को इस करना था, मैं तो ये भी करा था, परसों में 1000 रुपए भी डाला था मस्जिद के चंदे में, उसके बावजूद भी मेरे को अल्लाह ताला नौज बिल्ला परेशान कर रहे, सता रहे। आखिर कई को दुश्मनी पर ले रहे कि अल्लाह मेरे साथ कब तक चलता, कि ऐसा नहीं बोले। क्या बोल सकते हैं, अल्लाह मेरे को बहुत तकलीफ हो रही, ये आजमाइश मेरे से नहीं निकल पा रही, इतनी मैं हिल जा रहा हूँ, जैसा पैगंबर आप बोले तो हम भी हिल गए बोल के। तो ये अपने आप अपने ये कम्युनिकेट कर सकते हैं हम अल्लाह से कि तकलीफ बहुत हो रही, आप राहत दीजिए, इसकी दुआ मांग सकते हैं, ये अलाउड है। मगर जो है अल्लाह ताला को क्वेश्चन नहीं करना, अल्लाह ताला के इंटेलिजेंस को क्वेश्चन नहीं करना, अल्लाह ताला के फैसले को क्वेश्चन नहीं करना। हाँ, ये अल्लाह की मर्जी थी, इसमें मेरा कुछ ना कुछ खैर होगा, और जो है इस दुनिया में खैर नहीं हुआ तो उस दुनिया में खैर हो जाऊंगा बोल के सबर करना जरूरी है। अगर अल्फाज जबान से कुछ उल्टे निकले तो ये पूरा सबर जो तुम करे, जो तकलीफ आजमा के जो नेकियां हासिल करे, पूरे बर्बाद हो जाते। तो इसके लिए अल्लाह ताला जो है बता रहे कि ऐसा नहीं, ऐसा बात करते थे सहाबी और पैगंबर बोल के। और ये हुआ भी ऐसा, सहाबियों से पूछा गया कि आपके पर कैसा वक्त गुजरा, बोलते वो लोग बोलते थे जंग के दौरान, तकलीफात के दौरान हिल जाते थे, कलेजा बोलते नहीं मुंह तक आता था, वो लोग वो मुहावरा यूज करते थे सहाबिया। उतनी हमारे पे आजमाइश हुई, गरीबी की आजमाइश, जंग हार जाना, दुश्मन सामने खड़े हो जाना, ये सब बर्दाश्त करे दीन के खातिर। तो जो है उससे अल्लाह ताला, उससे रसूल अल्लाह को और हम लोगों को अल्लाह ताला बताना चाह रहे, मैं उनको आजमाया, ज्यादा आजमाया, तुम्हारे को उनके उतना नहीं आजमाता, मगर तुम्हारे को मैं आजमाना पड़ता, बगैर एग्जाम लिखे डिग्री नहीं आती। हालांकि जो है इंजीनियरिंग के और एमबीबीएस के टाइम पे कोरोना हुआ था, तो बच्चों को क्या करे, 9th क्लास के बच्चों को 10th में प्रमोट कर दिए, 10th वालों को इंटर में प्रमोट कर दिया। मगर जो बड़े एग्जाम वाले थे जैसा एमबीबीएस वाले और इंजीनियरिंग वाले, हाईकोर्ट नहीं मानी कि बगैर एग्जाम लिखे वो लोग अपने आप को प्रूव नहीं करे, हम डिग्री नहीं दे सकते, नहीं देना चाहिए। तो एमबीबीएस और इंजीनियरिंग वालों को आखिर में स्पेशली खोल के एग्जाम लिखाए, लिखाने के बाद में पास करे। क्योंकि जो इंपॉर्टेंट चीज रहती ना, जैसा बड़ी डिग्री जो रहती, बड़ी चीज रहती, वो बगैर एग्जाम के नहीं मिलती। उसको आजमा, एग्जाम क्या है, तकलीफ है, एक परेशानी है, एक टेंशन है, उसके बगैर जैसा आपको बड़ी डिग्रियां नहीं मिलते। चाहे कोरोना का भी तकलीफ चल रहा था 1 साल, फिर भी हाई कोर्ट एग्जाम को पोस्टपोन करी, मगर एग्जाम को कैंसिल नहीं करी, मगर आखिर में एग्जाम से गुजरना पड़ता। उसी तरीके से अपने को भी अगर बड़ी डिग्री हासिल करना है तो अपने को आजमाइश से गुजरना है। तो हम लोग अपने जिंदगी में झांक के देख लेना कि अगर हम लोग दीन के रास्ते पे है, अल्लाह के नजदीक है, ये और एक है जो दीन के रास्ते पे नहीं रहते, उसको आजमाइश नहीं, वो अजाब चल रहा हो, वो अलग ही कैटेगरी है, उसको बर्दाश्त करे तो फायदा कुछ भी नहीं, वो वैसे भी अजाब ही था वो। तो ये उन लोगों के लिए आयत है जो दीन के रास्ते पे चल रहे, लोग को जुल्म नहीं कर रहे, नेक है, उन लोगों के लिए है ये। अब जो नेक नहीं है उसकी तो वैल्यूज नहीं है, उन्हें कितना भी रो पला लो, सर दीवार से फोड़ लो, फिर भी चीज नहीं चेंज होने वाली है, कुछ उसको सवाब नहीं मिलने वाला। तो इन कैटेगरी के बारे में जो है अल्लाह ताला यहाँ पे कर रहे। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट आयत की तरफ जाएंगे, आयत नंबर 215। आपसे पूछते हैं कि वो क्या खर्च करें, खैरात क्या करना, किसको करना बोल के सहाबियां आके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछे। तो अल्लाह ताला उसको जवाब दे रहे कि आप कह दीजिए या रसूल अल्लाह कि जो माल तुम खर्च करो
وہ ماں باپ کے لیے ہے اور رشتے داروں کے لیے اور یتیموں کے لیے اور مسکینوں کے لیے اور مسافروں کے لیے ہے، اور تم جو کچھ بھلائی کرو گے اللہ تعالیٰ اس کا علم رکھتا ہے۔ یہ آیت دیکھیے کئی بار آئی، یہ پہلے کئی بار آئی، اس سے کیوں بار بار ریپیٹ ہو رہی؟ بور ہو رہا نہیں؟ ایک ہی آیت بار بار چل رہی، خیرات کرو غریبوں کو، محتاجوں کو، اس کو، یہ کتنے بار پڑھنا بھی آیت؟ پہلے میں سوچتا تھا جب میں قرآن اسٹڈی کرتا تھا بھی بار بار کہتے ایک بار آگے نا بس سمجھ گئے ہم لوگ، اب جس سے ہوتا کرتے، نہیں ہوتا نہیں ہوتا، تو بار بار کہیں کو ریپیٹ کر رہے اللہ تعالیٰ۔ ہلو، آواز نہیں آ رہی؟ ہلو، ہاں پھر آواز کٹ گئی کیا؟ ہاں تھوڑا کٹ گئی، ہیلو، ہاں وہی تھوڑی تھوڑی دیر کٹ گئی، ہاں اچھا کچھ سیکنڈ۔ اچھا تو یہ آیت بار بار جو ریپیٹ ہو رہی ہاں کیوں بار ہو بار رہی؟ کیوں ریپیٹ؟ تو میں سوچتا تھا کہ بھئی آیت تو ایک بار سمجھ میں آ گئی، پھر بار بار بور ریپیٹ کرتے تو بور ہو جاتے نا۔ مگر پھر اس کے پیچھے دو ریزن ہے۔ پہلا ریزن ہے کہ اس سے پتہ یہ چلا کہ اللہ کے نظر میں اس چیز کی کتنی اہمیت ہے، جی کتنا امپورٹنٹ ہے یہ چیز، تو اس لیے ہوں بار بار ریپیٹ کر۔ اب فار ایگزامپل میں جو ہے ہماری بچی مریم کو گھر میں چھوڑ کے میں تھوڑا شاپنگ کے لیے جا رہا تھا، تو بچی اکیلی تھی گھر میں، تو میں اس کو کیا ہے دروازہ لگا لو مت کھولو کسی کے لیے بولا، ٹھیک ہے۔ مگر کیونکہ میں زیادہ کنسرن تھا اور بچی کے تعلق سے میں زیادہ پریشان تھا، میں 2-3 بار ریپیٹ کرا، دیکھو مریم بھولنا نہیں، تم بچے ہے، تم کئی بار غفلت میں کھول دیتے، کوئی بھی ناک کرے تو نہیں کھولنا، چین سے کھولنا، پوچھنا کون ہے، اور پھر پورا دروازہ نہیں کھولنا، جوش میں آ کے ابو ہے بول کے نہیں کھول دینا، چیک کرنا، بات کرنا، ٹھیک ہے۔ مگر تم اپنے غفلت میں رہیں گے، بھول جائیں گے بول کے کیا کرتے، پھر 2 بار بولتے، پھر جوتے پہنتے ہوئے 1 بار بولتے، پھر جو ہے میں دروازے سے نکل کے 1 بار بولا، پھر اس کے بعد باہر جا کے پھر بولا، پھر اور 1 بار کیا ہے، پھر ایک آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے کیا کری بول کے فون کر کے پھر مریم کوئی آئے تو نہیں نا، کھٹکا دروازہ تو نہیں کھولے نا، تو مریم بولتی ابا ابو کیا چھوٹی بچی سمجھ رہے کیا میرے کو، کتنے بار بولتے سمجھ گئی نا میں۔ تو یہی تو پوائنٹ ہے، بچی چھوٹی ہے اس لیے بار بار ریپیٹ کرتے، بھول جاتے۔ اسی طریقے سے ہم بھی چھوٹے بچے ہیں اللہ کے ساتھ، مطلب ہم جانتے ہوئے بھی غلطیاں کرتے، کئی بار ہم کو معلوم ہے غصہ نہیں کرنا مگر غصہ کر دیتے، کئی بار بولتے ظلم نہیں کرنا ظلم کرتے، کئی بار پیسے گول مال نہیں کرنا مگر تھوڑا سا وہ ہو جاتا۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ ہمارے کو بچوں کی جیسا ٹریٹ کرتے کہ بھئی، اور انسان بھول جاتا، جانتا مگر کر نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ بولتے ایسا کرو غریبوں کو دو، بولتے نہیں بھائی وہ خرچے آ گئے ایسا، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کیا کرتے، بار بار ریپیٹ کرتے، الگ الگ طریقے سے بولتے، بھول تو نہیں گئے، دوبارہ یاد دلا رہا، بھول تو نہیں گئے۔ کتنا امپورٹنٹ ہے اللہ تعالیٰ کے لیے کہ بار بار یہ آیت آتے جا رہی، تو آپ اس سے امپورٹنس لینا۔ تو جب میرے کو پھر ریئلائز کرا کہ نہیں بور ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو اور سیریسلی پڑھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ میں بھی آپ لوگوں کے جیسا جب قرآن سٹڈی کر رہا تھا بار بار کہیں کو بول رہے، ایک بار بول دیا نہ بول کے، تو اس سے پتہ ہی چلا کہ اللہ تعالیٰ کے نظر میں کتنا امپورٹنٹ ہے، اور اللہ تعالیٰ تم سے کیسا نہ کیسا کرانا ہی چاہ رہا ہے، اس کے لیے بار بار ریپیٹ کرتے جا رہے ہیں اس کو۔ یہ اس سے پتا چلتا کتنا امپورٹنٹ ہے یہ چیز، کتنی اللہ تعالیٰ کو عزیز چیز ہے، اور ایک پتا چلتا کہ یہ بار بار اس لیے بھی بول رہے کیونکہ ہم پکا بھول جاتے، یہ انسان بھولنے کی چیز ہے۔ جیسا ایک انسان نماز پڑھنا شروع کر دیتا، انہیں نہیں چھوڑتا، موسٹلی کبھی ایک فجر مس ہو جاتی ہے، کبھی کسی دن مس ہو جاتی ہے، مگر ایک بار آدمی پکڑ لیا نماز تو پھر نماز پڑھ لیتے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے انسان کی فطرت، ایک بار نماز اس کو پسند آ گئی، نماز میں خشوع آ رہا، نماز میں انجوائے کر رہا، مزہ آ گیا، تو انہیں نہیں چھوڑتا۔ اس لیے نماز کے بارے میں امپورٹنس 1-2 بار بتا کے اللہ تعالیٰ چھوڑ دیے ایک لیول پہ، مگر خیرات جو ہے انسان ایک بار کر کے بھول جاتا، پھر کرنا دل نہیں بولتا، پھر اس کو حالات بدل جاتے، پھر اس کی تکلیفات بدل جاتے، اس کے خرچے آتے رہتے، تو اس کے لیے بار بار نہیں کرتا، ایک بار کر دیا پھر دوبارہ نہیں کرتا۔ مگر یہ چیز بار بار کرنے والی چیز ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے اس کے لیے، میرا بندہ بھول جاتا بول کے پھر بار بار ہر ایک 20-25 آیتوں کے بعد پھر یہ آیت آ جاتی، مگر جی ایک الگ میسج سے
ایک الگ اسٹائل سے بات کرتے ہیں اللہ تعالیٰ, پھر الگ طریقے سے کنوینس کرتے ہیں اپنے کو. مگر اس سے بور مت ہو جائیے, اس آیت کا امپورٹنس سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت تھی یہ بار بار ریپیٹ کرنے کی. اور ایک ایڈوانٹیج دیکھیے آیت جو ہے بار بار ریپیٹ ہونے سے, اب آپ آیت پڑھے تھے 20 آیت پہلے ہی سیم آیت آئی تھی, جب کتنے دن پہلے 20 دن پہلے 20 دن پہلے آپ کی حالت اچھی تھی, آپ تھوڑا سا خیرات کر دیے, اب 20 دن ہو گئے, آج آئی, آج پھر آیت آئی, آج حالت اچھی نہیں ہے, آپ دینا نہیں چاہتے, آپ کو کچھ بڑے خرچے ہیں, تو آپ کیا بولتے ہیں, بھائی رک جاؤ بھائی, پوسٹ پون کر دو, بعد میں دیکھیں گے, ایسا بول کے بولتے ہیں. مگر اسی ٹائم پہ اللہ تعالیٰ پھر آیت پیش کرتے, دیکھو ٹھیک ہے تکلیفات آ گئی, تھوڑے خرچے آ گئے نا, خیرات تو مت روکو, تھوڑا کم کر دو, آدھا کر دو. مگر وہ 10 دن پہلے بولے تو سینس نہیں بنتی تھی, کیونکہ جب ضرورت نہیں تھی مائنڈ میں تھا. مگر آج اس لیے بولے کیونکہ آج ہم ذرا ہکے پکے ہو جا رہے, آج ذرا کنفیوز ہو جا رہے, ذرا پیر ڈگمگا رہے, ہم کرتے کرتے رک گئے. تو کرتے کرتے رک گئے والوں کو پھر یاد دلانا پڑتا, مگر جو ریگولرلی کر ان کو یاد نہیں دلانا پڑتا. نماز جیسی چیز کو بار بار یاد نہیں دلاتے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے انسان شروع کر دیا تو شروع کر دیتا. تو یہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو بار بار ریپیٹ کر رہے. ٹھیک ہے, اور ایک پوائنٹ میں ریز کرنا چاہ رہا ہوں, میرے کو کئی بار لوگ پوچھتے کہ بھائی ہماری سیلری دیکھو اور ہمارے خرچے دیکھو, اب اس کے بعد میں تم ہی بولو پیسے ہم خیرات کرنا کیسا. ایک ہمارے دوست تھے, انہوں بولے کہ انکم ٹیکس بہت کٹ جا رہا, انڈیا میں انکم ٹیکس ہے نا, پھر مڈل ایسٹ میں تو نہیں ہے, انڈیا میں انکم ٹیکس نہیں ہے, سوری ہے, تو اس میں بہت انکم ٹیکس کٹ جاتا, رائٹ. تو اس کو بچانے کے لیے گورنمنٹ کیا بولتی کہ آپ جو ہے 1 لاکھ روپے 2 لاکھ روپے سیو کرو, ایف ڈی میں ڈالو, تو جو ہے آپ کو انکم ٹیکس فری ہو جاتا. ٹھیک ہے, تو انسان کیا کرتے, ٹپیکلی انڈیا میں آپ لوگ کو پتا ہے کہ نہیں ہے کہ انڈیا میں جاب کرے تو معلوم ہوتا تھوڑا کہ وہ لوگ کیا کرتے, کچھ نہ کچھ سیو کر کے ایک بینک میں جا کے فکس ڈپازٹ کرتے یا بینک میں رکھتے, جمع کرتے, تو وہ کیا ہو جاتا, وہ فکس ڈپازٹ شو کرے تو آپ کو انکم ٹیکس بینیفٹ مل جاتا. ٹھیک ہے جی. تو کئی دوستاں ہیں لوگ بولتے کہ بھائی ہم سیو کیسا کرنا, ہم خیرات کیسا کرنا, جو ہے ہمارے خرچے دیکھو اتنی ہے, ہماری کمائی اتنی ہے, ہمارے خرچے اتنے ہیں, بچ رہا بھی نہیں, ہم کرنا چاہ رہے, ہمارا ارادہ ہے, مگر ہم نہیں کر سک رہے, تو ہمارے کو معافی ہے نا, ہم کو پوچھ نہیں ہے نا. تو میں ان لوگوں سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ سمجھو گورنمنٹ آپ کو 1 لاکھ جو ہے انکم ٹیکس فری کر دے گی, رائٹ نو ابھی 1.5 لاکھ ہے انڈیا میں, کہ 1.5 لاکھ تک آپ اگر سیو کر لیے کس میں, فکس ڈپازٹ میں, تو اس کے اوپر انکم ٹیکس نہیں ہے, تو آپ کو 50-60 ہزار کا فائدہ ہو جاتا. یہ 2-3 سال سے ہے. اب گورنمنٹ ایک دم کیا کری سمجھو, اس کو 5 لاکھ بنا دی یا 3 لاکھ بنا دی, اور بولے 3 لاکھ تک آپ جتنا بھی سیونگ کرے اس کے اوپر ٹیکس نہیں. واللہ میں بتا رہا ہوں, جتنے لوگ 1.5 لاکھ سیو کر رہے تھے نا, وہ لوگ فوراً ہاتھا پائرا مار کے اوپر نیچے کر کے جو ہے 3 لاکھ سیو کر لیتے. کیسا سیو کرے یار, تمہارے پاس تو خرچے نہیں تھے. نہیں وہ ٹیکس بینیفٹ مل جاتا نا, ٹیکس فری ہو جاتے نا, تو جو ہے ہم لوگ یہاں سے وہاں سے کر لیے بولتے. اسی طریقے سے جب تمہارے کو تھوڑا سا انکم ٹیکس بینیفٹ ملا تو تم ہاتھ پیر مار کے سیونگ بچا لیے. تو جب اللہ تعالیٰ مانگ رہا, گورنمنٹ آف انڈیا مانگ رہی, انکم ٹیکس والے مانگ رہے, تو آپ کر لیے. جب اللہ تعالیٰ آپ سے جو ہے پیسے مانگ رہا, اپنے لیے نہیں غریبوں کے لیے, مگر وہ اللہ کے ہاتھ میں جا رہا, تو پھر آپ بہانے کیسا بنا سکتے. آپ بھی مطلب اتنا جدوجہد کر کے ہاتھ پیر مار کے جو ہے تھوڑا سیو کرنا. کبھی بھی یاد رکھیے, خیرات کرنا ہے تو اوپر سے آئے اوپر سے چلے گئے نہیں ہوتا, کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ خرچوں کو کم کرے تو خیرات کے پیسے نکلتے, ورنہ کبھی سالوں میں بھی نہیں نکلتے. کوئی نہ کوئی خرچہ دبائے, سیکریفائس کرے تو ہی نکلتے, کیونکہ اپن وہ کروڑ پتی کے فیملیوں میں پیدا نہیں ہوئے جہاں 50-100 کروڑ باپ دادا چھوڑ کے چلے گئے کہ بھئی کہاں خرچہ کرنا سمجھ میں نہیں آ رہا. ویسا نہیں, اپن مڈل کلاس فیملی میں پیدا ہوئے. اگر اپنے کو خیرات کرنا ہے تو کچھ نہ کچھ سیکریفائس کرنا پڑتا, کہیں نہ کہیں سے سیو کرنا. ہر خواہشات, ہر انجوائمنٹ اگر پورے کریں گے اور ہر جگہ زمینوں میں انویسٹ کر دیں گے اور پلاٹوں میں انویسٹ کریں گے اور شیئرز میں انویسٹ کریں گے, سب میں اگر ڈال دیں گے تو پیسہ بچیں گا کہاں سے ویسے بھی, کیونکہ سیلری آتی, اسٹاک ایکسچینج میں پیسہ چلے آتا, ای ایم آئی پہ چلے آتا, اس پہ چلے آتا, تو پھر آبویسلی 5 دن کے اندر سیلری ختم ہو جاتی, پیسے نہیں بچتے. تو آپ یہ سوچ لیجئے کہ فری پیسے بچے تو خیرات کریں گے, یہ غلط بات ہے. خیرات کرنے کے لیے پیسے پیدا کرنا پڑتا, سیو کرنا پڑتا. تو اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کچھ نہ کچھ خرچہ سیو کریں گے تو ہی پیسے بچیں گے. کسی نہ کسی کا جو ہے پوسٹ پون کرے,
बच्चे बोले आज ये खरीदना है, नहीं बेटा ये नहीं, अगले महीने खरीदेंगे, अपन सेव करेंगे तो ही सेव करते। वरना अगर अपन ये उम्मीद में रहे कि अल्लाह ताला तू दिया तो मैं खैरात करता हूँ, तू ज्यादा मेरे को दिया और उबल रहे मेरे पैसे, तो फिर जो है मैं खैरात करता हूँ बोले तो वो दिन आता ही नहीं। इसके अल्लाह ताला बोलते जितने में है उतने में खैरात करो, उतना थोड़ा खैरात करो, ज्यादा पैसे आएंगे तो मैं करूंगा बोलते हो, ये गलत है। ठीक है, अब दूसरे जी। आयत पे जाइए। म्यूट हो गए मैं म्यूट हुआ, जनाब। जरा बच्ची आवाज कर हाँ। दे, 1 मिनट। जी। ठीक है, चलिए आखिरी आयत पढ़ के आज का सेशन बराबर करेंगे। आयत नंबर 216। ये आयत भी हम लोग कई बार अलग अलग पहलू से पढ़े कि कई बार हमारी इंटेलिजेंस कुछ काम नहीं करती, अल्लाह ताला जो करते बेहतर करते। हम समझते कोई चीज अच्छी है मगर वो तुम्हारे लिए अच्छी नहीं रहती, हम समझते कोई चीज बुरी है मगर वो तुम्हारे लिए बुरी नहीं रहती, क्योंकि अल्लाह ताला की इतनी कुदरत है कि अच्छी चीज भी तुम्हारे लिए बुरी कर सकते हैं और बुरी चीज भी तुम्हारे लिए अच्छी कर सकते हैं। अब कई बार तड़पते लोग औलाद दो बोल के, मगर औलाद 3 औलाद का एक ऐसी औलाद पैदा हो जाती जो बिस्तर पे से छट नहीं सक रही, बीमार है और जो उसका दिमाग नहीं चल रहा, बस बॉडी ग्रो हो रहा, उन्हें कोई रिकॉग्निशन नहीं कर रही। अब 16 साल 17 साल तक उसको पालना और वो एक अजाब बन जाती। मगर आप समझ रहे थे कि औलाद अच्छी चीज है, औलाद जहमत भी हो सकती, औलाद आपको दिल का तकलीफ भी दे सकती, औलाद की बीमारी आपको हिला सकती, या फिर औलाद आपको सताने वाली भी हो सकती। कि कई लोगों को मैं देखा, माँ बच्चे उनको इतना आवाज आवाज चली गया। फिर चले गए अभी। अब आई। ठीक है, तो आयत पढ़ेंगे फिर आयत की तफसीर करेंगे। आयत नंबर 216 लास्ट आयत। तुम पर जिहाद फर्ज किया गया, गो वो तुम्हें दुश्वार मालूम हो, तुम्हें पसंद नहीं आएगा और मुमकिन है कि तुम इस चीज को बुरा जानो, क्योंकि जिहाद बोल तो जान चले आती ना, तो जिहाद तुम्हारे को पसंद नहीं आता बल्कि अल्लाह ताला पहले से बोल रहे मगर तुमको करना है, और वो तुम्हारे लिए भली हो, और ये भी मुमकिन हो कि तुम किस चीज को अच्छी समझो हालांकि वो तुम्हारे लिए बुरी हो। हकीकी इल्म तो अल्लाह ताला ही को है, तुम तो महज बेखबर हो, तुम नहीं जानते, अल्लाह जानते। तो यहाँ पे अल्लाह ताला जिहाद के एक एग्जाम्पल में सेम पॉइंट बोल रहे, हालांकि पहले भी ये पॉइंट अल्लाह ताला रेस कर रहे थे कि तुम जानते इस चीज को मगर तुम समझते तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है, बुरी है, मगर वो एक्चुअली तुम्हारे लिए अच्छी है, उससे तुम्हारे को फायदा मिलता। तुम कोई बुरी चीज है उसको तुम अच्छी समझ के उसके लिए दुआ मांगते, ये दे दो मगर तुम्हारे लिए अच्छी नहीं थी। आप समझ आवाज गई। हेलो, आ रही आवाज? अब आ रही। क्यों आज इतना कट रहा? मैं मोबाइल इच मेरा खराब हो गया, क्या है कि पता नहीं नेटवर्क है या पता नहीं, क्योंकि मैं नेटवर्क शायद मेरा फोन बच्चे गिराते के खराब कर दिए शायद। चलिए और एक दिन देखेंगे, अगर ऐसी प्रॉब्लम हो रहा तो फिर जो है इंशाल्लाह दूसरा फोन ले लेता हूँ। तो हम लोग ये आयत में जो है जिहाद के ताल्लुक से अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि ये चीज तुम बुरा समझ रहे मगर तुम्हारे लिए अच्छी हो सकती। इसका प्रूफ क्या है? तुम कई चीजें बुरे हैं समझे थे, तुम्हारे लिए अच्छे नहीं निकले। एग्जाम्पल देखो, कई बार अमेरिका में कई लोग इलीगली जाते, हैदराबाद के लोग, और बहुत पैसे बनाते, फैमिली को बहुत आगे बढ़ाते, फला फला, मगर कई ऐसे लोग भी है जो इतना दुआ करे कि बस हमको चांस मिल जाए, गए इलीगल, थोड़े साल कमाए, जेल में चले गए, पकड़े चले गए, और आज उनसे पूछते भाई अच्छा अगर आपकी दुआ आप अल्लाह कबूल करे और आप मांगे कि अमेरिका भेज दो इलीगली, अब वो दुआ कबूल नहीं होती तो अच्छा रहता था? नहीं, हाँ भाई कम से कम जेल में तो नहीं 10 साल गुजारता था, राइट? तो जब हालांकि उसको जब दुआ कबूल करने के टाइम पे उसको बोला, उसको महसूस हुआ कि ये चीज मिल गई तो मेरी लाइफ बन जाती, मेरी फैमिली की लाइफ बन जाती, मगर उसके लिए वो चीज अच्छी नहीं थी, तो मगर अल्लाह ताला नहीं देना चाह रहे थे, मगर इन्हें बार बार इल्तिजा करके दुआ करके अल्लाह ताला को मना के लिया, अल्लाह ताला नहीं देना चाह रहे थे। आज ये दुआ कबूल नहीं होती तो इन्हें रुखी सुखी रोटी तो भी खाता था मगर हैदराबाद में रहता था और जेल की हवा नहीं खाता था। तो इसके लिए कई बार नहीं, हर इंसान के लिए अलग है। तो वो इंसान के लिए अमेरिका में की कमाई कामयाब हो गई तो मेरे को भी कामयाब होती बोल के
नहीं समझ रहा, क्योंकि उसको लिए अलग प्रॉब्लम्स रहते, मेरी अलग आजमाइश रहती। मेरे को अल्लाह ताला जेल में फंसाना चाह रहे फॉर एग्जांपल, या जेल की आजमाइश करना चाह रहे, तो उसको देख के मैं नहीं कर सकता हूँ। तो इसके लिए कई बार क्या करना, अल्लाह की मर्जी को एक्सेप्ट करना, और जब दुआ मांगते तो ये बोलना, अल्लाह ताला तू बेहतर जानता, तू जो फैसला करा वो आफियत वाला फैसला कर, हमारे को हमारी मर्जी पे हमको मत चलने दे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक प्यारी दुआ है, अल्लाह मुझे मेरे हाल पे मत छोड़, मेरी मर्जी मेरे पे नको छोड़, मेरी मर्जी मत कर, तेरी मर्जी मेरी मर्जी पे चलने दे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ मांगते थे, क्योंकि मैं नहीं जानता मेरे लिए क्या अच्छी चीज है। मैं समझ रहा हूँ चीज मेरे लिए अच्छी है, मैं उसको तड़प रहा हूँ, दुआ मांग रहा हूँ, ये रिश्ता हो जाना था, ये लड़की के साथ शादी हो जाना था, पता चला शादी होने का बच्ची को बच्चे नहीं पैदा हो रहे, कई बार देखे, या बीमारी हो गई, या स्किन डिजीज आ गई, फिर बाद में डॉक्टरों के पीछे परेशान हो रहे, और जिंदगी तमाम तकलीफ रह गई, या कुछ बीमारी आ गई, या वो हो गया, या पैर गिर गया, या कमर गिर गई फला, तो अपन बोलते अरे क्या करेंगे, अब नसीब में है बोलकर। तो इसके लिए हम नहीं जानते, हम फ्यूचर नहीं जानते। ये लड़की को देखे, उसका रिश्ता आया, हम नहीं बोल सकते अच्छा रिश्ता है या बुरा रिश्ता है, इसके लिए हम इस्तिखारा करते हैं। उसी तरीके से कोई लड़के का रिश्ता आता है, ये लड़का जबरदस्त है, देखने में अच्छा है, प्रॉपर्टी भी बहुत है, बस ये रिश्ता हो जाए बोलते दुआ मांगते, मगर बाद में पता चलता वो उन्हें तो शादी के 2 साल बाद में एक्सीडेंट में मरीज गया, हम तो अच्छा मेरी बेटी को नहीं दिया, मेरी बेटी बेवा हो जाती, बोलते नहीं बोलते, आंखों के सामने हुए नहीं हुए। तो उससे इन सब एग्जाम्पलों से अल्लाह ताला बता रहे कि तुम नहीं जानते, तुम्हारा इल्म छोटा है, मेरे पे चीजें छोड़ दो, मैं जैसा कर रहा हूं उसमें करो, जिद मत करो। हाँ, अगर दुआ मांगना है, कोई ख्वाहिश है तो मांगो, मगर ये भी मांगो कि अल्लाह तू बेहतर जानता, तू आफियत वाली चीज दे मेरे को, अगर ये चीज मेरे लिए अच्छी नहीं है तो मेरे लिए हटा दे, और उसके बाद में अल्लाह के फैसले को एक्सेप्ट करना। इस चीज को क्या बोलते हैं, इस्तिखारा। इस्तिखारा यही तो है। इस्तिखारा की दुआ अगर आप ट्रांसलेट करके उर्दू में पढ़े तो यही बोल रहे कि अल्लाह मैं नहीं जानता, अगर ये अच्छी है तो मेरे को करा दे, ये रिश्ता मेरे को करा दे, ये लड़के के साथ शादी करा दे। अगर ये रिश्ता मेरे लिए ठीक नहीं है, अगर इन्हें 2 साल के बाद में एक्सीडेंट में मरने वाला है और मैं बेवा बनने वाली हूँ, तो मेरे को ये रिश्ते से दूर करा दे, ये रिश्ते से मेरे को दूर हटा दे। तो यही इस्तिखारा है। इस्तिखारा का असल मकसद ये भी है कि हम नहीं जानते, तुम जानते। तो अल्लाह के मर्जी के सामने सर झुकाने के लिए ये और एक रीजन है, ये अल्लाह ताला के पे थोड़े फैसले छोड़ देना, और अल्लाह ताला जो देता उसमें आफियत हासिल करने की कोशिश करना, और भूलना नहीं, दुआ हमेशा यही चीज बोल के नहीं करना, आफियत वाली चीज दो बल्कि दुआ करना। उससे क्या है, अल्लाह ताला अगर वो चीज अच्छी नहीं है तो तुम्हारे को ऑटोमेटिकली दूर कर देते, और वैसा अल्लाह ताला दूर कर दिए तो नाराज मत हो जाओ, फ्रस्ट्रेट मत हो जाओ, ये सोचो कि शायद वो बुरी थी होंगी, मेरे को सूट नहीं होती होंगी, इसके लिए हटा दे के किसी और को दे दिए बोल के। इससे इंसान मुतमईन, सुकून, चैन में रहता, वरना अपसेट, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेट हो जाता, ऐसा कहीं को हुआ, ऐसा कहीं को हुआ, ऐसा कहीं को। तो ये आयत पढ़ के अपन अल्लाह ताला पे तवक्कल करके रिलैक्स पढ़ सकते हैं, तो नींद नहीं आती टेंशन से। तो ये अल्लाह ताला की नसीहत है हमारे लिए। ठीक है, तो आज की ये 3 आयतें यही रैप अप करेंगे। जज़ाकल्लाह खैर आदिल भाई, आखिरी आयत अच्छी तरह समझाए। चलिए फिर आज का सेक्शन यहीं रैप अप करेंगे, इंशाल्लाह कल और 3 आयतें करेंगे इंशाल्लाह। आदिल भाई कल क्वेश्चन आंसर से आदिल भाई कल या क्लास है? हाँ, क्वेश्चन आंसर करेंगे, क्योंकि लोग क्वेश्चन पूछे तो बहुत मालूमात होते हैं। तो आप लोग जितने भी है और क्वेश्चन पोस्ट कीजिए, ऑडियो डालिए, और कोशिश करेंगे क्लास में भी सुनेंगे। कोई सवाल है, हो सकता है शोएब भाई, काशिफ भाई कुछ और डाल दिए तो अल्हम्दुलिल्लाह करेंगे। अगर नहीं है, कोई भी सवाल नहीं पोस्ट करे तो फिर कुरान क्लास कर ठीक है। मतलब फर्स्ट प्रेफरेंस तो क्वेश्चन आंसर दिया। हाँ, ठीक है, रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दो काशिफ। कौन है होस्ट? अच्छा, कोई और चला? काशिफ। हेलो आदिल भाई, जी। आपका नंबर सेंड करिए ना। नंबर जी मैं आपको अभी मैसेज कर देता हूँ, यूएई का नंबर देता हूँ जी। वैसे व्हाट्सएप में भी रहना चाहिए है। ग्रुप के अंदर, मगर कई नंबरों में समझ में नहीं आता, मैं आपको स्पेशल आपको मैसेज कर देता हूँ इसमें। मैसेज करूँ तो आपका कुछ भी रिप्लाई नहीं आया।